नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला मैं जो अमल बताने लगा हूँ उसका मकसद सबसे पहले ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे परेशान, आपस के अंदर इख्तलाफ मियाँ बीवी के, और काफ़ी सारे घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा परेशानी टेंशन के मामलात होते हैं। उस हवाले से मैं बात भी करूँगा और मैं अमल भी आज इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत किस्म का अमल है, बहुत ही मुजरब किस्म का अमल है। शायद आप ये पढ़ेंगे तो इससे आपके जितने भी मामलात हैं, जितने मसाइल हैं, जितनी परेशानियाँ टेंशनें हैं, अल्लाह ताला अपने गैब के ख़जानों से हल फरमाएंगे। मेरी एक बात याद रखना कि घरों के अंदर जो इख्तलाफ होते हैं, मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं, परेशानियाँ टेंशन होते हैं, वो हमारी अपनी अमाल की वजह से होते हैं। हमारे अमाल अगर बेहतर हों, दुरुस्त हों, तो फिर मेरे ख़्याल के मुताबिक हमारे घरों में इस तरह की नौबत ना ही आए। तो जिस वक्त मैं और आप ये चीज़ सोचना शुरू कर देंगे, अपना मुहासबा शुरू कर देंगे कि घरों के अंदर माहौल क्यों ख़राब हो रहा है, क्यों परेशानी हो रही है, क्यों टेंशन हो रही है, तो ये टेंशन इस वजह से होती है। सबसे पहली बात कि हम अपने मामलात को बेहतर नहीं करते, दुरुस्त नहीं करते। दुरुस्त कौन से मामलात? अमाल के, जो हमारे अमाल कमज़ोर हैं। हमारे घरों के अंदर शैतान मुसल्लत हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे घरों में मसाइल, तरह तरह की परेशानियाँ, तरह तरह की टेंशनें शुरू हो जाती हैं। इनको दूर करने के लिए, इनके मसाइल हल करने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें, सारे मामलात कैसे हल होंगे, इसके लिए आप इंशाअल्लाह ताला कुछ वज़ाइफ पढ़ेंगे, कुछ अमाल करेंगे, उससे भी बेहतर होगा। मगर सबसे पहले अपने घरों का माहौल कोशिश करें कि नमाजी हो, घरों के अंदर नमाज की पाबंदी हो। मर्द हज़रात भी, औरतें भी, और बूढ़े भी, बच्चे भी, जितने भी हैं, सबको ये तलक़ीन की जाए कि घरों के अंदर रहते हैं जितने भी हैं, वो नमाज की पाबंदी करें। सबसे पहला और बुनियादी जो अमल है नमाज का है। जिस वक्त आप नमाज की पाबंदी और नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे, अपने घरों के अंदर मामलात शुरू कर देंगे, मसाइल आपके बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप अपने घरों का माहौल जिस वक्त बेहतर करेंगे, तो ये आधी जो मसाइल हैं, आधी परेशानियां हैं, टेंशन हैं, ये तो ख़ुद ब खुद ही उससे इंशाअल्लाह ताला मर जाएंगी। क्योंकि नमाज ऐसी चीज़ है कि जो इंसान अपनी नमाज की हिफाजत करता है, अपनी नमाज को पाबंदी के साथ वक़्त के टाइम के ऊपर अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसके मामलात को ख़ुद देखते हैं। क्योंकि अल्लाह के हाँ, जिस वक़्त इंसान सामने खड़ा होकर अल्लाह को याद करता है, तो अल्लाह ताला उसको भी याद करते हैं। उसके बाद अगर इंसान अपने अमाल को बेहतर करने के बाद अगर कोई परेशानी हो, टेंशन हो, तो उसके लिए ये अमल है। वो अमल आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सबसे पहले अच्छी तरह वज़ू करके, पाक साफ़ होकर, रात को तकरीबन इशा की नमाज के बाद आप बैठ जाएं, और उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके मुराकबा करें। मुराकबा जिस मकसद के लिए पढ़ना चाहिए, मसलन मोहब्बत के लिए, यह हुब का अमल है। जो आज का ये अमल मैं बता रहा हूँ, हुब का अमल है, मोहब्बत का अमल है, आपस में दो फ़रीक़ैन को जोड़ने का अमल है। शरई हवाले से अगर उनको देखा जाए, जोड़ने का तरीका क्या है, सबसे बुनियादी तो ये अल्लाह ताला ने एक वज़ाइफ के जो मामलात कुरानी आयत रखी हैं, इनके साथ पढ़ा जाए अगर, तो सारे मसाइल हल होते हैं। जायज़ तरीके के साथ, जायज़ मामलात में अगर इस्तेमाल किए जाए तो बहुत मामलात बेहतर हो जाते हैं। तो जायज़, जो नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए मैं आपको यह बता दूं कि वो दुनिया में भी रुसवा होंगे और आखिरत में होंगे। और जो जायज़ इस्तेमाल करेंगे, अगर वो नीयत खालिस करके, तो उनके उस अमल में भी अल्लाह ताला अजर देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि अमल भी पढ़ रहे हैं, अपना मकसद भी हल करने के लिए, अल्लाह अजर भी दे रहे हैं, उसका सवाब भी दे रहे हैं। नीयत ये रखें कि अल्लाह की रज़ा हो। तो अल्लाह की रज़ा के लिए कोई भी अमल करें तो उसमें फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए। इस अमल को कैसे पढ़ें कि मीठी चीज़ आपने पास रखनी है, यूँ पास रखी, उसके बाद कमरे में बैठ जाएं। उस कमरे में उस वक्त ना कोई बच्चे हों ना बड़े हों, अकेला कमरा, खाली कमरा हो जाए तो बहुत बेहतरीन है। और उसके बाद आपने मीठी चीज़ें रखनी है। फिर मीठी चीज़ अपने पास रखने के बाद फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर वो मीठी चीज़ आपने यूँ मुँह में रखी, मुँह में रखने के बाद फिर वो अमल पढ़ना शुरू करें। वो अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, जिस वक्त वह अलक़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी के ऊपर पहुँचें, आपने वो तसव्वुर करना है। आपने उस अपने
اس مقصد کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ جس وقت اس عمل کو، اس معاملے کو تصور میں رکھ کر پڑھیں گے اور یہ نیت کریں کہ میں اس عمل سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس کے دل میں یہ محبت اور پیار ہو رہا ہے، اس کا رجحان میری طرف ہو رہا ہے، تاکہ آپ کا جو یہ رشتہ ٹوٹ رہا ہے، آپس میں طلاق تک مسائل بننا شروع ہو جاتے ہیں، یہ معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ جس وقت یہ پڑھیں گے تو پھر دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ فائدے جب کریں، فائدے کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 313 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اگر جس کا بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو، حل نہ ہو رہا ہو، تو اس کو 313 مرتبہ اس آیت کو پڑھے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، 6 دن، 7 دن، حد کر کے 21 دن کے اندر یہ معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ نے پڑھنا اس طریقے کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اگر خدا نخواستہ یہ کوئی آیت 313 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ اس عمل کو آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 92 دفعہ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ جس وقت پڑھیں گے تو یہ 2 عمل اور 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یا ودودو اور یا بدوحو کی ایک تسبیح۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف، وہ جو میٹھی چیز آپ کے منہ میں ہوگی وہ آپ نے کھا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ پوری توجہ دھیان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ وہاں بیٹھ کر یہ دیکھیں، آپ نے مراقبہ کرنا ہے، اس چیز کا تصور کرنا ہے، بار بار اس کے تصور کے ساتھ عمل دل میں پڑھتے رہیں۔ اگر یہ آیت آپ کو یاد ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے، پھر یاد کرتے رہیں، یاد کر کے پھر یہ دل میں پڑھتے رہیں، اور اس کے دل اور دماغ کے اوپر یہ دم تصور میں کرتے رہیں، تصور میں دم کرتے رہیں، تصور میں دم، تاکہ اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے۔ پھر آپ کا مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ جس وقت آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کا معاملات پڑھتے پڑھتے سارے معاملات حل ہونا شروع ہو جائے، پھر اس مسئلے آخری تک آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، عمل کو درمیان میں وقفہ نہیں کرنا۔ عمل میں درمیان میں جس وقت آپ وقفہ نہیں کریں گے، پھر آہستہ آہستہ اس عمل کو پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد پھر جس وقت آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، پھر آپ نے 2 3 4 5 6 دن بندوں کو بٹھا کر، ٹھیک ہے، پھر اس مسئلے کا حل بھی نکال کے پھر آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ کیسے کرنا ہے؟ صدقہ کوئی چیز، آپ کوئی پیسے تھوڑے بہت آپ جتنے حسب توفیق آپ دے سکتے ہیں، کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میرا مسئلہ حل کر دیا، اس وجہ سے میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں۔ اور شکرانے کے نفل ضرور پڑھیں، بغیر نفل کے عمل نہ کریں۔ کوئی بھی عمل کریں اس سے پہلے نفل ضرور پڑھیں، کیوں کہ آپ کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ چیزیں اپنے دماغ کے اندر رکھیں، اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کا عمل یہ ہے، اس میں تاثیر بنتی ہے۔ اور جتنے بھی لوگ میری ویڈیو سننے والے ہیں، جتنے دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ بس یہ چیز آپ دماغ کے اندر رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے معاملات ہیں، اپنی غیبی مدد سے حل فرمائیں۔ اسی بات کے اوپر میں اتفاق کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔